Balima très urgent. Alerte. Billet vendredi 19 août 2022. Message télémando Kanyesi et président Assimima, maréchal Assimi. Aïwa. Message mundo. Président Assimi ka bara bekain. Ye sécurité ke, ye malien kuna wolo yoro chamana. Barau kain, barau tabolo kain, ambe nison jalendo. Mais président Assimi fen kele mumbi jebi. Ablaï kuna d'abord anti janfa foka djenguli. Mais mon film mumba afima ika ninkain. Mais iji de kan yoro fraka, nimba manki, o de bife. Mais mon be tugu kika fen be kain, ou escorodi. Mon mi te ika défaut fo kika corriger. Wala o tifa o be tangini de la. O da to président chaman bina. Président Assimi anye défaut miye ika fangala ameno fingina bi. Ika fanga tabolo la, reconnaissance ita la. Ni aye bi. Amerique be, ni aye bi France bi bonya bi. Ebe ka avion munu san. Ebe ka marfa munu san. Ote ka toko France be ka sra enyade. Ote ka toko Amerique be ka sra enyade. Jama min bora le 14 janvier 2022. Ambaruko bine malika. Na kera djembe ko maliko banadi. Oda to djembe ibunya. O jama John yo labo. M5 RP ro jama labo. O jama John yo labo. Yere wolo debusira rampar. CDM, CPM. Bouye vision mogo, ani aitraka mogo, ani examine ka mogo, o jama do labo. Mais o jama, o luka mogo, o modèle, on lebe ka traîner dans les justices aujourd'hui, o de eka pumoy. O jama ka djuguni bombe atomique awa etse ko jama soro. Abe fo o jama de mako force de changement. Mais tiere la, o jama te ka djeti surasu bolo bi. Surasi do rebe ka baraka o jama ka fara, do be ka taka sola. Djugo munumbe nou te mali fe. Nou te mali fe faso den djugo munu nga mine ku sirika tuku fili nyamana de. On devait kata déniment bi aka justice kunda oni fauna. Quand la justice est indépendante, ni galon te ala kana here kenyi. Ali Amerikia, président Bena avait procureur ou changé ayra sagona moko abake. Président Obama yake, président Bush yake, awa Joe Biden fana yake. A président Fefebena a bebuga moko nanuga mokodi. Nana, ni justice kelentoi, obeke kanumbago, kolu sengoroma che, ete ka femba oula. Ça veut dire que ere ka srate kanumbago oula. Ou peut-être ika attention taka. Ima ye frafi fanga chamambe yele sa fotorabe bi. Frafi chamambe e révolution d'amenetro ate là-bas. Parce que il y a ce qu'on appelle le manque de la reconnaissance. Ou l'union don. Hali morubo keta afo. Ima morubo keta ka milition ye moro tonya dro fanga oula. Awa ika fanga konana. Toye mun dara kanumbaga kan amadeli ka da ali Musa Klela a beninga jana tekeche. Amena ni a nye kuma infona fo iga bla ikuna. Le peuple est plus puissant que la bombe atomique. Djebe bi bonya bi parce que jama de bi kobi. Marfa mumbe kasa, avion mumbe kasa. France ni Amérique bi se ka chi 30 minutes ou ba bechi. Ali alu tse ka wuli. Mais ube srambi parce que to ube sran jama de nya. Abe kata puchiri mufe, puchiri wakale be sran jama ferenta de nya. Ima irisu bolla ka bo Allemagne. Allemagne to tubabu boloa parce que jama to ye jama de shuka bla irisuka surasula metla ko histoire fana fo malion anga taka ko nambeta ambc anyo le fo bela jelingena awni anga je anga docteur Fomba ka kuma na me anrola ko wulu farmba ni ga wulu farfa ka do tabiki ambalma che docteur Fomba ale bena détail di awni ambe je kala be nyoko fe mais kelen fiana gani malien oui ni marfa dirima tika ci jugula kenema jugu ni keme bi bulu ibe bi kononton ci sokono jugula mais be kelena be kenema jugu mo ko le fiana fa gana ka ko c'est dire ame akini to muyi sani baraba beke ka France ge kebe malla doga soro mali kelen kono ko be jamana dogoya ko fara ta pour liberté d'expression ko be ko démocratie mais okuma wati ka usan jamana ya ma bademunu bora le 14 janvier ka akili deme mo kile metara demana dembe to ka demana to ka fete bola betile ya mo shite betile ko e démocratie mo démocratie France gena yoro mina France ka pion ko ni ke ulu mangante ka seka finge yoro la ye non mais itni mali ba ka demana chile ka demana d'Afrique Alassane naka kobe ka aïe il a d'abord ko de barma non asibe Alassane ka opposant be bolla donc man ko le yoto ki ta sakofo oro de be ka transition c'est gagné malien justice indépendante galondo tient qu'on a justice indépendante. Après la justice elle respire avec le poumon de la politique. Oui. Politiquement bien ou front. Oui. On est bien que justice. Quand la justice n'est pas indépendante, mounou ka boka koule dongo do. Confie mounou ka boka dongo do. Non, Assimi n'est pas la justice. Fomba flefle, c'est un docteur. Fomba est moro kalanidi. Fomba ko. Kanga na nyogo nege.
ko justice ye fanga de taille Mali justice Assimi de tado ni justice ye ko ke nate ka dabla ça veut dire que Assimi est coupable Assimi wulu farma niga wulu faran faga do tabiki isura si ñogon be munu te feta ongi avec ka ñogon gasi sigi sur les faux mais ateke on avec aw de la on jorole ne be ante fe ko ka aw soro parce que anya ni révolution ke anya bala aw be ka aka fiero minye aw be ka sa coup de teka te ka sa kungolo teke fama ya faka kumala koni marfa kise tambi bolo kibe kise kononto ibo de ci sokono jugu la fema jugu jie kono ka teme sokono jugu ka Assimi ete ka sokono jugu kele e ka sokono jugu lolendo u kembolendo u kafalendo u yadalendo Mali denyuma onde be ka lebo Mali denangolo mbolo demunu nga taka tu flinge mantona o lebe ka wuli ka yere wolo ni horon ko lu wole tribunal dawla e sigile me ke président Assimi justice ye fanga de taille et de taille justice na ye diabi ba progrès be galonga boy jomi se ki bali Dami ba mataka Blaise komba wele taka nana ye wakadugu wa justice mogo makule kule wa ni mu ye cheo ka wuli kibeta Blaise mine la justice appartient au président aw kana taka galoshi tege réseau sans fait non Assimi c'est là et activiste ñogon do be nte fe ku togo fo u dawula na e surasu toy ni keleme kata warmne surasu la ine mine ka boandala mon frère ño de fa bela jelingena farali fefembe ka ken transition kono a be surasu di a bebe ka bo surasu yira de karafe ni justice mbe kan itlongo mi kada ma deuna Musa Traoré ka fanga binani de la Modibo Keita ka fanga binani de la Modibo Keita nganinge kunkai mais Modibo Keita ka milicien kumbe adama deun toro ku ni toro u kono ka bingani wole uta ku nyesuma Modibo Keita balaka ndige bo bela cha chokoroba chama be utefe ka ali Modibo Keita toro mula mundo parce que toro la di parce que toro be daruka ebe présent fait mais présent ga fanga kono ebe ka toro o présent mi se ka dia ea awa Assimi ni aye frafi chamambe ube révolution damene ateta nya fait parce que manque de reconnaissance de be walu nyuman don ebe fanga la bi e fanga ta ima vote make ki sigi e fanga jasonde ka tasra jugunika onde est légitimé munu nye légitimé ka couler dans les rues olu te jati olu sara to te dowraye o ye kaso ye ere ka militaire do be olu ye complice o kula nga kaye ne soro musokoroba do tara ko fa ka fini bo ayere ladi ko ka Assimi Sogel danga gendarme wu la de ka musokoroba minedi Assimi abeka fanga toro be ka kono de bi ni courant che awani ma changer o hake de bi e bi abeninga jenatike che bi jebe nyabole me FB e Assimi soro Modibo Keita masoro président Assimi e Assimi soro Thomas Sankara masoro e Assimi soro o présenté Afrique munya soro jebe be ka kuleni edebi o kera jonde sababula o kera aunde faso de nyuma de sababula aunde be ka gulugi fara mais soro si nyogondo be ali shinu farasi jarabi bula ali shina do te en fait ali shina do be ka taka mogo jugu nyini ku fara anka premier ministre Sogel laja avec qui il reposait ambo bela denangolo do be ka boka premier ministre Sogel la gushi ko la justice et indépendance o yen galon kuma di Assimi chesite bloku ya ko non Assimi n'a rien à voir avec la justice o te tinyeye bi o te tinye shini justice ire Assimi di o présenter dien kono kaka justice tabulu famba bora ka fode ni ne ya fo aba fo segu tungara nege bolundo sadi mo munu bu ere kalama o ba donko Assimi ba don mais Assimi ka sra de tala aka sra de tala c'est pas son problème aka priorité te mais e ka priorité kan akede mo munu be ke deme e ka priorité kan akede ko lu protéger di face de njugu sababia comment se peut-il que ebe ke nettrier entre le mal et le bon ça veut dire que tu es complice ça veut dire que ibe fanga mina ite fanga ngere valeur do ebe place mina bi e de Afrique be présent ye bi ebe place mina bi ala ye sanga mundema amadi présent ma depuis ala ka Afrique da ala ye sanga mundema ala ye togo mundema ala ye bonya mundema amadi Modibo Keita ma amadi Thomas Sankara ma amadi Senghor ma qui est le président le plus aimé du continent africain aujourd'hui grâce au digne fils du Mali munu te fe ko kanya e bi se ka ken netri ya on olu chenyo choko jume est-ce que là Che Guevara ya fo Che Guevara révolution ke Cuba ako ni marafa kise tambi bolo ibe kise kelendro ne chi kofe jugula mais sokono jugu ibe kise koronto ne chula même président Assimi ne be fe ka Che Guevara ka gulugiba de doila président Assimi ne be fe ika révolutionnaire ba ka gulugiba de doila sinon tu n'es pas un Che Guevara wallahi ala ibe ka kele ke anye jugu de ka ebe ka sa ku de tege a beninga jenatike che
ebe ka sa coup de tege ete ka sa kungolo tege ni dum be sa faga iba kungolo de tege ebe ka mogo kenema jugu gen olu ka complice ube ere krefe olu be CNT u kono olu be ka boka anga mogo wole tribunalu la ere ka c'est-à-dire que ere ka mogo ere colonel nyogondo bere olu bo olu tugu fe olu bo complicité u la mogo jumɛn bɛ se k'a fɔ bi k'i bɛ se k'u tungara détester transition in na n'i tɛ fasoden jugu ye mais e yɛrɛ sɔrɔsi ɲɔgɔn dɔw bɛ yen ni ne sara bi a ka d'u ye ni ne se k'u tungara tunna bi ni ne julɔnkolon fɔtɔ b'u bolo bi la ni kuranɛ cɛ a sɔrɔsi dɔw b'a ta ka di videomaniw ma tellement u tɛ ne fɛ ça veut dire que e bɛ kɛ kɛlɛ k'i kun fɛ de awa fanga bɛ ta a tɛ laban n'i ma wuli k'i jɔ i jɔyɔrɔ la i ka fanga in bɛ bin i yɛrɛ t'a dɔn a binna cogo min o négligence la Modibo Keïta binna Fidel Castro qui va présent à quoi Modibo Keïta ma comme Modibo Keïta qui va fanga menacer l'endou parce qu'en farafo non balma ko de do non un be kelenye non anga keta non abeta bode anga fanga chaman bi ima Thomas Sankara bina Thomas Sankara be bindo mena ka fanga kun sabotera akrefe moko kumeta bi ima mosu ka nyama ko moro naba olu shima boka Thomas Sankara defa Blaise Itara shedeni mine ka faka asimi moko de tonyena muso saban be kaso la sur les faux aw de togo be fo aw colonel dola kila de togo be fo nin ko nakuma be may nin ko ndabla aw kanu baga munu ba kanu ol de be lebu dongodu faso denjugu faso denangolo ol de be ka here ol de be ki wasobi fo ba fo ere kanu baga do ma ni e chena malla ni e ka fanga te maye fanga shida mais e kanu baga do yi e ka pumo de awnyi to o te ki bunya ko marfa bi bolo de avion be ebolo Amérique be ka avion be bo bara la 30 secondes 30 minutes Amérique be ka avion be bombarder ali irisute ali chete ba fanka ali Poutine tse ka fembo ala a beninga jera teke na be ka aga che ya tede c'est le peuple qui est derrière vous au peuple munu bora le 14 janvier aya be fla koka kanani denjugu ye kanani denangolo ye munu te mbali fe munu yerete munu te fe kali mali yere nyali mais président Assimi ambe fe ka fanga de kanya sinon dorete koy voilà aya to nga denangolo ndo boy donc orote menen ko fe ka bala aw ne anga janga fomba la janga rola anyo de fa toujours ambe mu fo maliko la amori la bella ay fomba la me ya rola bella jelinga ala je docteur fomba be ka mu fa rola Cuba et Venezuela ok mais kelen fiena gani malien oui ni marfa dirima kika ci jugula kenema jugu ni keme bi bulu ibe bi kononton ci sokono jugula mais be kelena be kenema jugula mo ko le fiena c'est-à-dire amé akili to muni sani baraba beke ka France ge kebe malla doga choro mali kelen kono ko be jamana dogoya ko arrêtez pour liberté d'expression ou bien ko démocratie mais aucun autre ka usan jamana ya ma bademunu bora le 14 janvier ka akimi deme mo kile metaka jamana dembe dogo ka jamana dogo fete bola betile ya mo shite betile ko démocratie mo démocratie France gena yoro mina France ka pion khoni ke olu magante ka seka sunge yoro la ye non mais itni mali ba ka jamana chile ka jamana d'Afrique Alassane naka kobe ni go kita Alassane Ouattara be Côte d'Ivoire bla ere be Assimi dogoya ni mo go bora ka Assimi défend o mogo mi Assimi dogoya o be tlatun ka ta convocation tege Assimi la fasa baga o be ta resoro kasola o fanga model jume o fanga o ba o ko so ngo bango ngo sorasi nte politique do sa ne tse ka ni famia ngo ni se ka ke kwa ni ala na krache anya fanga di an nere ma tiere la Assimi angana nyogo ndegen billahi taala iga fanga intabulu mai be ka tiende fina wallahi awa sorasi do fana bila munu fana be ka fanga into la gushi ka ta fe mais abla ikuna ninte liberté d'expression yede mena nyoro fana boko ira awla ambela jelenga je kula nyengo fe uye Venezuela président mine Hugo Chavez ko ka genga bo fanga la mo jme wula ka président sauvé c'est le peuple Venezuela président mine na ka surasu tara mine jama bora ka pont mine ka palais présidentiel mine ko fa ka président blade surasu obligé ka président bla aya la ja a vidéo fleni jama de bora président minalembe surasu bulu palais la président yere surasi de Venezuela président Hugo Chavez
u y'a minɛ jama de bɔra o jama de bɔra le 14 janvier e ni ala cɛ e sɔrɔsi ɲɔgɔnw de bɛ yen minnu bɛ k'o jama ɲini k'u b'o fara est-ce que o ye hɛrɛ ye e yɛrɛ ka fanga yɛrɛ ma olu kan ka ɲini de bi o jama ka fara ɲɔgɔn kan toujours k'aw dɛmɛ mais e sɔrɔsi ɲɔgɔn dɔw de bɛ yen minnu bɛ dɔw wele kɛrɛfɛ k'aw pousser k'o bila dɔ la n'anw bɛɛ divisera bi est-ce que o ye hɛrɛ ye e ma bi anw bɛɛ M5 RP yɛrɛwolo début Serampar mouvement victoire et gloire buye ka mɔgɔ an bɛɛ de kan k'an bolo ni ɲɔgɔn ma k'aw dɛmɛ mais sɔrɔsi farafarali fɛn fɛn bɛ ka kɛ kojugu fɛn fɛn bɛ ka kɛ a bɛɛ bɛ ka bɔ sɔrɔsiw de ka côté la a suɲɛni o a ngalonnɔrɔ mɔgɔ la o hali k'a fɔ ko Sogɛli ye misi di ne ma hali premier ministre Sogɛli wulila k'a bɛ jama fara ɲɔgɔn kan u wulila k'o kɛlɛ k'o bɛ ka wari di videomanw ma awa kuma bɛ bɔ fiti kɛ a bɛɛ bɛ bɔ sɔrɔsiw de ka côté la Sogɛli évacuera o a taara yan fɛ o a bɔra yan fɛ o sɔrɔsi wɛrɛw de bɛ yen sinon Asimi bɛ ka seko kɛ ne Asimi fo hali sini bɛ Asimi fo Sogɛli ka banako la mais mɔgɔw de bɛ transition in kɔnɔ juguya fin yɛrɛ de don aw b'u sutura mun de la pourquoi aw b'u sutura mais ni mun tɛ Mali fɛ a y'u gɛn ka bɔ a kɛrɛfɛ o kuma Mali ye les 5 colonels de ye wa aw bɛ ɲɔgɔn sutura sur les faux de aw b'a dɔn aw taabolow tɛ kelen ye hali aw tɛ jamu kelen ye mɔgɔw b'aw la minnu man ɲi minnu bɛ Faransi fɛ hali sini aw bɛ ka mun ɲɛ ɲɔgɔn kɔrɔ sur les faux de Mali ko tɛ o a kɛra colonel ko di mais n'an ma bɔ o logique kɔnɔ a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ a ka fanga bɛ bin mɔgɔ dɔ tɛ se ka bɔ bi ka Macron défend ko k'a ye ko bɛ ka taga mɔgɔ dɔ tɔɲɛ la justice n'est pas indépendante de ngalon kuma fila tɛ tɛmɛ a kan cɛ y'a fɔ dɛ donc maliyɛnw an ka video tɔ lajɛ maintenant u taara Venezuela président minɛ palais la jama de bɔra wala u ye président bila a fɛn filɛ nin ye fo ye président photo yira kuma bɛ banna pewu an b'o fara la aw ni ala cɛ premier ministre Sogɛli a sɛgɛnnenba bɛ a bɛ k'a yɛrɛ lafiya bɔ wagati min na an ɲɛ b'a la Abdou Niang fana bɛ ka bɔ an n'u b'a dɔn sɔrɔsi dɔ de nana ni Abdou Niang ye a bɛ sɔrɔsi dɔ de ka canal kɔnɔna na an b'o kalama si je ne me trompe pas bon aw ni ala na kira cɛ ne ye m'a fɔ an ɲɛna ko Abdou Niang man ɲi a y'a lajɛ a bɛ ka mun fɔ premier ministre Sogɛli banalen bɛ a bɛ ka essayer k'o dénigrer ka kumalankolonw fɔ k'o ɲɛsin Sogɛli ma aw ni an ka Abdou Niang lamɛn ne b'a fɔ an ko cɛnin man ɲi an ka nin yɔrɔ lamɛn. Tana an ka premier ministre Dr Sogɛli ko kala Mayiga ko a fara manda la. Ni yɔrɔ tɛ wala ni de don wa. Tana an ka premier ministre Dr Sogɛli ko kala Mayiga ko a fara manda la. Gouvernement ye communiqué min kɛ o ye k'a fɔ ko nin tɔ wala ni video de don. Cabinet premier ministre yamaru d'a ma k'a k'o lettre kɛ gundola lettre ka ci ministre ma pour que a ka nin maa ninnu ta exceptionnellement o lettre kɔnɔ kuma ko cogo di lettre confidentielle après examen des 10 cas par la structure technique compétente, il a été décidé ce qui suit: intégration à titre exceptionnel dans la fonction publique des 11 agents dont les noms sont annexés à la présente. Ko premier ministre Sogɛli ko ye ŋanamu kɛ pendant que an bɛɛ bɛ ka jɔrɔ Sogɛli la dɛ bɛɛ nisɔndiyalen fana bɛ ko l'armée malienne monte en puissance o Abdou Niang kelen tali sigi a ka plateau sanfɛ ko Sogɛli ko lettre dɔ bɔra ko Sogɛli ye mɔgɔ 11 tɔrɔ mɔgɔ joli ko o ta illégalement ko k'o lettre kɛ ko fo k'olu ta fonction publique la illégalement k'a sɔrɔ a man ka taa sariya sira fɛ a bɛ nin manamanakan de la dɛ don o don k'a sɔrɔ tiɲɛ foyi t'a la tiɲɛ foyi t'a la o est-ce que la sɔrɔsiw kan ka sɔn ka na n'o mɔgɔ modèle ye an b'a dɔn fana ani sɔrɔsi dɔw de bɛ contact la c'est pour vous dire que fanga in cibaga a bɛ sɔrɔsiw yɛrɛ de la ni fanga in ɲɛna maliyɛnw de don mais ni fanga in cira a cibaga tɛ mɔgɔ wɛrɛ la a bɛ bɔ sɔrɔsiw yɛrɛ de la ni kuranɛ cɛ bilayi t'a la ye bon Abdou Niang filɛ n y'a fɔ a na n ka jogow man ɲi n ka ŋaniye man ɲi et puis a bɛ tila tuguni ka taa vidéo wɛrɛ kɛ tuguni n tɛ fɛ k'a ka vidéo yɛrɛ ji hali a ka fɛn yɛrɛ filɛliw man di n ye bon vous voyez maintenant vous voyez nin ye de toujours Sogɛli banalen don a voilà a jogo man ɲi a y'a gɛn ka bɔ premier ministre ya la a ka ŋaniye bɛɛ de nin awa ni mɔgɔ minnu ka di o sɔrɔsi dɔw de fana ye dɛ c'est à dire Mali jugu u ni mɔgɔ ka di bi a bɛɛ sɔrɔsi kunda di Mali den jugu u suturabaga a bɛ sɔrɔsiw de la Mali cibagaw u suturabagaw a bɛ sɔrɔsi kelen de la
o surasi kelen ninnu fana tura tuguni ka ta SE la mena kuma do fana SE ka bi do be kashi galon fefe be ka da ka video manu bla ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ ka bɔ SE la muso nafiki dɔ bɛ SE na n bɛ siga kan muso nafiki dɔ bɛ SE kɔnɔna na n y'a fɔ n bɛ siga yɔrɔnin kan billahi olu de bɛ ka na ni nin ko ninnu ye n bɛ ka tiɲɛ de fɔ n ɲɛna n bɛ bɔ video la yɔrɔ la Assimi il est temps que i ka assainissement kɛ fanga in bɛ ka taa bolo min na n tɛ Mali libération fanga ye dɛ Modibo Keita binna nin cogoya de la Thomas Sankara binna nin cogoya de la Kamara taara Moscou a discours ɲɛnamaw kɛ an bɛ Kamara fo an bɛ tila k'o décortiquer an bɛ mun ɲɛfina président Assimi ni ma wuli k'i jɔ i jɔyɔrɔ la fanga in tɛ taa ɲɛfɛ fanga in bɛ bin fura foyi t'a la a bɛɛ ni n ka diɲɛnatigɛ cɛ wallahi ala parce que janfa bɛ kɛ ko la o tɛ ko labanta ye et aw ka considération tɛ an ka mɔgɔw kan quoi en réalité quoi mais pourtant anw de ye aw ka poumon ye anw de ye diɲɛ bɛɛ k'aw légitimer anw d'a kɛ ala tɛ maa maa n'i bɛ janfa kɛ ala tɛ barika don i ka foyi la bon a y'a sɔrɔsi ɲɔgɔn bɛ janfa sira de kan u ye janfa guloki de ta ka don i la président Assimi janfa guloki donnila Assimi ka janfa fugula don i kunkolo la n'i ma bɔ i bɛ bin n'i ma bin o kɔrɔ ko ne tɛ n fa den ye a bɛɛ ni n fa sugu cɛ n'i ma janfa guloki in bɔ i bɛ janfa sira de kan nin b'o f'i ɲɛna bi dɛ u ye janfa guloki don i la i sɔrɔsi ɲɔgɔn dɔw bɛ yen u kɛra fini i b'a fɔ ko charbon u tɛ anw fɛ yɛrɛ de ni an sara yɛrɛ a ka d'u ye mais billahi u ye janfa guloki don i la n'i y'u sutara zon a sutarabaga a bɛɛ zo n'i y'u sutara ça veut dire que tu es complice parce que u kelen bɛ k'i bila o ligne de kan non entre nous les colonels ou bien entre nous les soldats n'i taara o ligne kan i bɛ bin ala tɛ sɔn o ma mɔgɔw de bɛ ka tɔɲɛ i ka fanga in kɔnɔ tɔɲɛ min dara mɔgɔw kan i ka fanga in kɔnɔ a ma kɛ fanga si la a ma deli ka kɛ fanga si la mɔgɔ bɛ ka minɛ illégalement système de sabotage bɛ ka kɛ faso den ɲumanw bɛ ka wuli k'i jɔ bɛɛ frustrelen don an ŋa t'i labila mais mun ma ɲi ma an b'a f'i ɲɛna que ça te plaise ou pas n'i ma janfa in guloki bɔ i bɛ bin n'i ma bin i ka fɔ ma ko ɲamaden tatɔ filɛ nin ye ala ka hakili ɲuman d'i ma